अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में एक और ख़बर आपके साथ शेयर कर रही हैं। एक और वालदैन के लिए इंतबाह एक इतला हुणे ना आखियो हर वेले जड़ा वो त्राण दी हाथ रखी है, लेकिन ये इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हमें जिनसे सीखना चाहिए और एज ए वालदैन हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को इन चीज़ों में एजुकेट करें, उनको थोड़ा बहुत कंट्रोल करें। ये जो बात मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सिर्फ अखबार का यहाँ पे मैंने टोटा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इस तरह की चीज़ को ज़्यादा आम करना या शेयर करना अपनी ही जो है ना वो उसमें बदनामी होती है। तो ये जो भी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ये बाकायदा तौर पे अखबार पे आई है और कुछ चीज़ें कह सकते हैं कि मुझे अंदर की मालूम है, वो भी थोड़ी बहुत आपके साथ शेयर करूँगा ताकि हम इस तरह की चीज़ों से बच सकें। बात यूँ है कि एक ये हमारा नॉर्थ साइड पे ही लर्रेओखा पाइस बास्को बुर्गोस इस साइड पे ही एक बच्चा है, नॉर्मल अपनी रूटीन में अपना जो है ना वो काम काज करता था, स्कूल वगैरह जाता था, लेकिन कुछ अरसा से स्कूल वालों का वर्जन ये है कि उसने मतलब थोड़ा बहुत उसमें तब्दीलियाँ आना शुरू हो गई थी। और आप लोगों को ये तो यकीन होना चाहिए, बल्कि सब बच्चों को, अगर बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि आपको यकीन होना चाहिए आपकी जितनी भी सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत बारीकी से, मतलब ये नहीं कि हर एक पुलिस वाला बैठा हुआ है, ये अहमद क्या कर रहा है, अली क्या कर रहा है, खुसे क्या कर रहा है, बल्कि इन्होंने ऑटोमेटिक सिस्टम इस तरह के लगाए हुए हैं जो चीज़ें पकड़ लेते हैं, अल्फाज जो यूज़ होते हैं या किसी स्पेशल किसी नाम के बंदे से आप बातचीत करेंगे या जो भी, ऑटोमेटिक सिस्टम इनका इतना अच्छा जा रहा है, चल काम करता है कि वो बंदे को डिटेक्ट कर लेते हैं कि इस बंदे के आजकल राबते किस साइड पे हैं। तो वो जिस बच्चे की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ उसने मतलब पहले नॉर्मल आम बच्चे की तरह उसकी जो लाइफ थी, लेकिन कुछ अरसा से वो थोड़ा बहुत कह सकते हैं, ये जो मैं उस नाम नहीं लूँगा, खैर शायद एक, क्योंकि वीडियो बाद में जो है ना वो वीडियो पे मसला बन जाता है, दाइश वालों का जो है ना वो सपोर्टर बन गया था, या ये कह सकते हैं कि उनके किसी गिरोह के साथ इसका राबता हो गया किसी तरह से भी, और जो उनकी मतलब सोच है या जो भी कि हमने इस तरह से कंट्रोल करना है, हमने ये करना है वो करना है, तो वो जिस बंदे के साथ इसका राबता था, बाकायदा तौर पे जो चीज़ें डिटेक्ट की गई हैं उनमें ये था कि उसने बाकायदा तौर पे पहले इसको कहता है यहाँ आने का रास्ता है, बाद में निकलना मुश्किल नहीं होगा, सोच लो ये वो, और हमने मतलब बदला लेना है, जो कुछ भी करना है। तो इस तरह की बातें, उनकी कन्वर्सेशन जो है ना वो बाकायदा तौर पे पुलिस वालों के पास। अब ये तो कह सकते हैं कि सेपरेट एक इन्वेस्टिगेशन जारी थी, या जब ये वाकया हुआ उसके बाद उन्होंने ये सारी चीज़ देखी, या जो भी मसला स्टार्ट इस चीज़ से होता है कि स्कूल में एक दिन बच्चे के बैग से बाकायदा तौर पे छुरियां और एक नकली जो है ना वो कह सकते हैं पिस्टल जो है ना वो बरामद हुआ है। अब वो पुलिस, उस स्कूल वालों ने उसी वक्त पुलिस को बुलाया, पुलिस ने जो है ना वो बच्चे को ले गई है, बच्चे की उम्र, बच्चा भी अभी अंडर एज है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे कहते नहीं बच्चे को कख नहीं होने लगा। बच्चे को वो अदालत ने फैसला सुनाया और उसी वक्त बच्चे को मैड्रिड भेज दिया गया है, एक सेंट्रो दे मेनोरेस में, जहाँ पे घर वालों के साथ, वालदैन के साथ उसकी बिल्कुल वीक में 10 से 15 मिनट या बहुत कम उसकी जो है ना वो मुलाकात होती है। 6 महीने के लिए बाकायदा तौर पे उसको वहाँ पे भेज दिया गया ताकि उसकी थोड़ी बहुत तरबियत की जाए या जो भी उसके ज़हन में चीज़ है वो निकाली जाए। तो यहाँ पे मतलब ये सारी बात करने का या ये बताने का मकसद ये नहीं कि हम अलार्मार हो जाएं कि सारे बच्चे इस तरह के हैं या यहाँ आके हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो गया, बेहतर है कि हमने इन्हें वहाँ पे ही रखें, पाकिस्तान में रखें। ये हज़ारों में एक या कितने हज़ारों में इस तरह के जो है ना वो केसेस होते हैं, लेकिन ये नहीं कि ये केस हो और फिर हमें इस तरह का मसला बने। हमें अपने बच्चों को ये चीज़, क्योंकि बच्चों का जहन इस तरह से होता है, कोई अपनी मर्जी से किसी तरफ भी आपके बच्चों को लगा सकता है। तो घर से अगर हम बच्चों के साथ इन टच रहेंगे, उनके साथ हर टॉपिक पे खुल के बात करेंगे, तो बच्चों को हमारा काम है कि ये बताएं कि हमारा जो मज़हब है, हमारा जो दीन है, वो इस तरह की एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ को उनके हक में नहीं है। और दूसरा, हम एक इस तरह की जो सोच है वो यहाँ पे हम नहीं रख सकते, हमारे लिए बहुत ज़्यादा, हम करें बेशक कुछ भी ना, फिर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान होगा। और हमें यहाँ पे अगर हम आ गए हैं तो हमें कुम्बीबीर होना होगा, यहाँ की जो कल्चर है उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। ऑब्वियसली अपने कल्चर को, अपने आप को बरकरार रख के यहाँ की कल्चर की, यहाँ के रहन सहन की रिस्पेक्ट करनी है। जो बंदा जो कुछ भी सोचता है
اس کو ہم نے یہ نہیں کہنا کہ یہ کافر ہے اور اس کو یہ ہونا چاہیے، یہ وہ ہونا چاہیے. جس طرح سے آپ کی کرنسی ہے، جس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں اور آپ کے ساتھ ہمیشہ مطلب آپ کا مذہب، آپ کا دین جو ہے نا وہ پرفیکٹ ہے، اسی طرح کوئی بھی بندہ کوئی بھی کسی بھی چیز پہ جو ہے نا وہ فیر رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، تو اس کے لیے وہ اتنے ہی احترام کے قابل ہوتی ہے. اور جو لوگ کسی پہ بھی نہیں رکھتے، اس کا مطلب ہے وہ کسی کو بھی اس دائرے میں نہیں لاتے. تو ہمارا کیا کام ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو برقرار رکھ لیں، لیکن باقیوں کی رسپیکٹ کرنی ہے. اور فرصہ کے ساتھ یا اس طرح کے کاموں کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا، بجائے صرف آپ کا اس میں نقصان ہی نقصان ہے. اور اگر بندہ سمجھے کہ میں یہ کچھ کام چوری میں کر رہا ہوں یا کسی کو پتہ نہیں ہے، ہر چیز ہماری کنٹرول میں ہے. سارا سوشل میڈیا ہمارا ایک بہت ہی ایک باریک قسم کی چھاننی سے گزرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اپنے بچوں کے ساتھ ہم نے لگاتار اس طرح کی جو ہے نا وہ ڈسکشن رکھنی ہے. بچوں کو بتانا ہے کہ ہمارا یہ جو اس طرح کی تنظیمیں ہیں، اس طرح کی یہ جو گروہ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پہ ہم آئے ہیں اپنے رزق کی تلاش میں آئے ہیں، اپنے بہترین مستقبل کے لیے آئے ہیں، تاکہ ہمیں اس جنجال پورے سے تو ہم جو ہے نا وہ جان چھڑوا کے یہاں پہ پہنچے ہیں. اگر یہاں پہ بھی ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز شروع کر دیں گے تو ہمارے لیے یہاں پہ بھی نقصان ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا فیملیز کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی کہ پلیز اپنے آپ پہ دھیان دیں. صرف ہم اپنے آپ کو بہتر اگر ہم کریں گے، باقیوں کی ہم نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہوئی کہ اس کو ہم نے راہ راست پہ فلاں کو لانا ہے یا ہم نے اس چیز پہ قبضہ کر لینا ہے، وہ کرنا ہے. ہم نے صرف اپنے آپ کو یہاں پہ ایک اینڈ پہ ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ یہ پچھلے روز ہماری ایک ڈسکشن بھی ایک اسپینش دوست ہے اس کے ساتھ ہو رہی تھی کہ یہاں کے کلچر کی رسپیکٹ کرنا یا یہاں کے کلچر کی اچھی چیزوں کو اپنانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو یا اپنے پاس کو یا اپنے کلچر کو، اپنی رائسز کو، اپنی جڑوں کو ہم بھول جائیں. ہم دونوں چیزوں کو بہترین حصہ وہاں کا ساتھ رکھ کے اچھی چیزیں یہاں کی اپنے آپ میں شامل کر کے ایک بہترین اور دوسروں کے لیے مثال والی زندگی جو ہے نا ہم گزار سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہم نے یہاں آ کے اگر ہم ایک سائڈ پہ ہوں تو بالکل جی میرا بچہ پاکستانیوں کے ساتھ نہیں کھیلتا، میرا بچہ کبھی پاکستانیوں کے پاس نہیں جاتا، یہ کوئی مطلب اتنی بڑی بات نہیں ہے لوگوں کو بتانے کی کہ میرا بچہ صرف اسپانشوں کے ساتھ کھیلتا ہے. یہ کوئی خوبی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اپنے کلچر کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے اور یہی ہماری شناخت ہے. جتنا مرضی کوئی کہہ لے جی ہم بہت ایڈوانس ہو چکے ہیں، ہم یہاں کے 100% جو ہے نا وہ کنویوینسیا ہماری ٹھیک ہے، کنویوینسیا ہونی چاہیے، لیکن ہم اپنے آپ کو، اپنے پاسٹ کو چاہیں بھی پھر بھی نہیں بھول سکتے. تو اپنے اوریجن کو، اپنی جو جڑ ہے اس کو مینٹین رکھ کے یہاں ہم نے کنویبیر ہونا ہے اور اسی میں ہمارے اپنی اور ہماری آنے والی جو جنریشنز ہیں ان کا فائدہ ہے. امید کرتا ہوں کہ جو پیغام میں دینا چاہ رہا تھا وہ ٹھیک طرح سے پہنچ گیا ہوگا. پھر بھی اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ ڈسکشن میں کمنٹس میں کر سکتے ہیں اور باقی سب لوگ ایک دوسرے کے کمنٹس کا ریسپیکٹ کے ساتھ جواب دے کے ہم اس چیز کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اللہ حافظ.